हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो समस्ते चाहूले कि मैरिज वीडियो कहीं आणुन कौन पाई लुचिकी घर आसिल कौन हेची तो सबूर डिटेल्स आउ सबकि मुझे वीडियो कहबी। लास्ट टाइम वीडियो देख कि कौन पाई मु घर आसिली हेरी कौन पाई मु लुचिकी मैरिज कली। तो वीडियो देखला पर सब जानीपर। तो डेरी न करी चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये मोर छोटा रू आपण मैंने कहतु कि मैरिज कलापर केमती देखा जाऊँगी। आशा करुँच आपण मानक भल लगे। घर छाड़ी पलि आसबार गोटे है रिजन जहाँकि मो घर लोग चाहून कि मु लव मैरेज करे मु चाहूली लव मैरेज करने से मु घर छाड़ी पलि आसली। क्या बढ़िया था गुरु। यूट्यूब रे बहुत पिलांकर कमेंट थाए कि बाहाइनु कहीं बयस हेने मु बाहाई गली। Oh my God! Wow! तापर कौन करिवे एबे तम माने कह। छाड़ यार तमे माने तो डेली डेली मते सुनाओ। एबे सबू कथा को साइड करबा। बड़ा हरामी हो बेटा। आम घर लोकों साथ रे प्रैंक वीडियो टी स्टार्ट करी। हेलो हेलो हाँ हेलो कंढी नहीं आ की अछि सफा करछि कनी तू कोठी अछु गले तो पाखरे की अछि एनाली कंढी देलु फोन भाई मते केडे जोर हंस लागुछि। हेलो दानु फोन दे नहीं की ए ले लो हेलो हेलो हाँ सुन मु ना घर को जीविनी हैला काई गया मु गोटे पुओ साथ रे पळै आसीछि बाहाई जाइछि। हां काको खाना वो कान रे देछि का कहबन सान मम्मी हां सतरे मु पळै आइछि हैला बाहर का कहबनी खाली घर लोक को जणाई दो। काली तो आदि पहुंचवा बहुत दिन होला बापा दिन अरे सतरे बा मु जाई परिबिनी मु अछि बा से पुओ घरे अछि मु। हां बा बरहमपुर रे अछि। देखलो वीडियो कॉल देखी तो वीडियो कॉल करो ना करबे को यही नंबर को कर वीडियो कॉल मो नंबर लागिबन। सतरे बा बाहाई जाइछि कोन विश्वास करना कोन तमे तो सब चाहूतला ना ये पळै जाऊ तम मानक पैसा बंची जाऊ बेली तो मु भाबिली हाँ पळै गले तम मानक पैसा बंची जीवो तो सेति पय मु पळै आसिली। हम कहू तमे बा निजे कहिलो पळै जाओ को मंदिर बंदरे बाहाई जाओ पैसा बंची जीवो तो मु भाबिली हाँ समस्त एटा भी ठीक कथा सुना रेट 2 लाख हेलानी आ किछि तो देई परिबोनी आ बा कर तस कोन मो कथा कोन पई कहलो टिके हाँ बे वीडियो कॉल कली विश्वास करबो हो वीडियो कॉल टा करबे सत्य कथा कहले कि विश्वास करन मु घरे का कहनी बा तम मानु ही कहली कला बेले कलुनी एने काई करछा एने के विश्वास करिवो हौ छाड़ तम माने तो के विश्वास करलनी मु तम मान सते प्रैंक ही करूतली हला और तम माने रखो फोन छिची छला झाटिया लोक उडा के विश्वास करलनी उल्टा मागिया पागे कि सुधुती। हेलो हेलो हां बा कोठी अछु ए तो भुवनेश्वर ड्यूटी रे आ मो जानो फोन मना चेंज कर दे कि नंबर कार नाही बा दे चुना दे ये ग्रुप खोलछि सेही हम कल कथा होछु
ଏଇଟା ମୋ ନମ୍ବର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଲା। ତୋ ନମ୍ବରଟା ମତେ ଇଏ ଏଇଥିରେ WhatsApp କରିଦଉନୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଥିରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏ ମିଛ ଲାଗେ। ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରି କହିଲି। କାହାକୁ କହିବୁନି ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ତତେ କହିଲି। ପୋଲିସ କି କହିଲେ କଣ ହବା? ମୋର କଣ ବୟସ ହେଇନି ନା କଣ ପୋଲିସ ମତେ ବାନ୍ଧିବ? ହଁ, ଘରେ କାହାକୁ କହିବୁନି ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ତତେ କହିଲି। କଣ କହିବୁ? କହିବୁନି। ସତରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ, ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁନି, ସତରେ ହିଁ କହୁଛି। ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁନେବି। ଆରେ ସତରେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସତରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବାହା ହେଇକି ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ଅଛି। ମୋ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କାହାକୁ କଲ୍ କରିନି, ସିମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବାହାଘରରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିନି। ମୁଁ ଡରିକି ବା କାହାକୁ ଡାକିଲିନି, କାଳେ ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ମାନେ ତୁ ବି ଚାହୁଁଛୁ କି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇକି ବାହା ହେଇଯାଏ? ଛି 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 ଛି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇଆ ଅଛି କିଏ ପଳେଇ ଯାଇକି ବାହା ହଉ। ହଉ ରଖ, ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତମମାନେ ସବୁ କଣ ଚାହୁଁଛ ଆଉ କଣ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ମୋ ଭାଉଜ ମାନେ, ସାନ ମା ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଘରେ 40 ଜଣ ମେମ୍ବର। ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ କଲ୍ କରିବି ନା, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବନି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୋ ଘର ଲୋକ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଅଣ୍ଡ୍ରାଚଣ୍ଡୀ। ଯଦି ମୋର ସେମିତି କିଛି କରିବାର ଥିବ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁହଁରେ କହିକି ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଆସିବା ଜନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ମୋ ସାନ ମା କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କରିବା କଥା ତ କଲୁନି, ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ଘରର ସାନ ଝିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା, ବହୁତ ଭରସା ଅଛି ମୋ ଉପରେ, ଏତିକି ତ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ।